ह्या PI सस्पेंड आनी टर्मिनेट करपाक जाय, हेजेरूय मुखेलमंत्री उलोवंक ना. आज आमी नॉन वायलंट वे हिंगा प्रोटेस्ट करता, कित्याक 3-4 दीस जाले जेन्ना विरेश आज हडतालाचेर आसा, स्ट्रायक अँड टू हंगर स्ट्रायक अँड टू डेथ. ह्या सरकाराक पडोवंक ना. आनी आज मुखेलमंत्री म्हणटा डेकोरम आमी सांबाळपाक जाय म्हणून. डेकोरम ह्या हाऊसा भायर जरी तर आमी आहाय, डेकोरम ज्या पद्दतीन विरेशाक ओडून हाडलो हो डेकोरम काय कितें? मुखेलमंत्रीन हेजेर कितें केलेलें आसा? ते PI तुमी टर्मिनेट केलो आनी आमकां दिसतालो हिंगा खूंय आहलो म्हणून. आनीक हांव सांगपाक सोदता मुखेलमंत्रीक, आमी एज लॉ अबायडिंग सिटीजन्स हिंगा नॉन वायलंट वे हिंगा जे पडे आहाय आमगेलो रायट. आझाद मैदानाचेर आमी उलयता, तूं लिगल टर्म्सा पावट उलयता, त्या पद्दतीन आज गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा, हें बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कलेक्टिवली आमकां दिसता की जे लोक डिसायड करतले, आमी लोकांक आतां सांगतले कितें डिसिजन दिवपाक ते, कित्याक हो मुवमेंट लोकांचो, लोकां मदें आमी सांगतले अशें जाला. जे लोक डिसायड करतले ते आमी सगळे डिसायड करतले. बट मुखेलमंत्रीन एक लक्ष घालपाक जाय. आज जेन्ना तो डेकोरेमाचेर उलयता, हिंगा वडील तो म्हणटा तो कलीग, विरेशूय तुगेलो कलीग, तेगेली प्रायवसी तुवें राखपाक जाय. सो म्हाका दिसता जे हें डिसिजन आमी लोकां मदें घातले, जो कॉल लोक दितात तो कॉल आमी सगळे फॉलो करता. कितें गायड करपाचें? एलओपी रिस्पॉन्सिबल म्हटला. होय, आमगेलो ड्युटी जाता एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन टू मेक शुअर that my colleague is also protected, my brother is also protected. He is fighting for Goa today. He is unto fast unto death, not into an AC cabin for 3-4 days. This insensible government doesn't have the will to even come and see him. This is completely shame. Shame never happened in the history of Goa. अरे आमी तूं तेजेर काय उलयना, जे पद्दतीन ताका ओडून हाडा. Our demand is very simple. What the people say. आमी आज we are ही लोकशायेन जे आमकां एक डेमोक्रेटिक हक दिला प्रोटेस्ट करपाक. आमी आझाद मैदानाचेर आशिल्ले 3 दीस आशिल्ले, सरकारूय न्हिदलोलो. सरकारान कितें केलें? कसली मेसेज दाखोवन दिवपाक सोदता तुमी? कितें? आय ऑल इवन बॉदर्ड दॅट ही मायट लूज हीज लायफ. सो दीस इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंट वी हॅव नो ट्रस्ट. आनी जे उलयता आमकांय 39A चेर आमी बील घातलेलें आसा. I was the first to put it on the day I received it. जे जस्टीस फेर्देन रिबेलोन जे दिलेलें आसा, I tabled it first on the first day. पूण हे बिल हे सरकार हाडले काय कितें? कितलीं बिलां आमी हाडलीं? सो फायनली दीस गव्हर्मेंट अंडरस्टँड्स दीस लँग्वेज. वी आर गोइंग टू फायट इन द असेंब्ली एज वेल, बट बिफोर दॅट दीस इज पिपल्स कोर्ट. असेंब्ली हिंगा जावपाक जाय. लोकांले डिसिजन, लोकांगे यू सी द पिपल्स स्पिरिट. दे वॉन्ट देअर डिमांड्स, दे वॉन्ट एक्शन अगेन्स्ट देअर हिरो विरेश बोरकर. एक डेमोक्रेटिक आमगेलो संविधानान दिलेलो हक ते आमी वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी नॉन वायलंट मॅनर. वी आर ऑल अंडरस्टँडिंग. आमी सगळे गोंयकार. वी हॅव नॉट क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. This whatever has been conveyed will be conveyed to the people, and what the people say, the next step I believe we will all take. होय, 39A म्हणून थिंग स्वप्न पडे तुमकां की येतलें म्हणून. इतले आमी उलयले मरे, 4 वर्सां उलयल्या मरे थिंगा. कितें केलें आमी भोगायले. 39A आमकां जेन्ना सेक्शन येयल्लें वेन्सीक ओडून वयल्लो, आमी 100 आमदार झगडले. तेन्ना कितें जालें? मागीर तो फोरम जालो, लोकल फोरम इज द ओनली वे. They pulled him, they carried him. Viresh was also there, all 6 of us were there. We opposed this section in the house. What did the government do with the brute majority? And what are they doing today? Where is Goa's carrying capacity? हो सगळे पार्ट घालपाचो प्रयत्न. आमकांय खबर आहा डेकोरम हाऊसान ते मांडटाय. सो वॉट एवर वे वी हॅव ऑलरेडी पुट द बिल एज वेल ऑफ वॉट Firdin Rebello has given us, and that particular bill we have tabled it. But today the demand is very simple. Viresh is today they lying as we are speaking today. Who gives guarantee? He is under fast unto death. Who takes responsibility? Sarkarachi responsibility zaina. We are not against the police, but I see that the Panjim PI is also moving around here. After creating such a ruckus, he has the guts to be around here, present here. He should be immediately sent from here. This is the bad part what the government is doing. काय उलयला मरे दोतोर तेजेर प्रमोद सावंत तेजेर उलय. ओके. आणि एकूच चीफ मिनिस्टर जे डेकोरमाचेर उलयला ताजेर म्हाका एकूच चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताकूय याद दिन दिसता आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक याद दिन दिसता. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत विसरला 2010 काय 2011
होच विश्वजीत राणो जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आसलो आनी रिक्रुटमेंटाचेर हे बीजेपी युवा मोर्चा बॉब मारताले तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान वचून तेन्नाची डायरेक्टर हेल्थ राजनंदा देसायाक तांच्यांनी आयस्क्रीम तोंडान घाल्ले तो कसलो डेकोरेम आसलो हो प्रमोद सावंत भितर आसलो कॅबिनान वयल्यान ती बायल मनीस हाजेर ताणें उत्तर दिवचें हें डेकोरम आसलो काय म्हणून आनी डेकोरम सांबाळून जर सगळें चल्लेलें जाल्यार देशाकूय स्वातंत्र्य मेळचें नासलें आनी गोंयाकूय स्वातंत्र्य मेळचें नासलें थँक्यू आता ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमावन सांगला जो मुख्यमंत्र्यान हाजेर विरेश बोरकाराक ज्या पद्दतीन मॅन हँडल केला त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान कांयच हें दिवना आनी वेल्यान सांगला युरी आलेमाव जो एलओपी आसा तो रिस्पॉन्सिबल हेका पूण इट शूड बी कम ऑन प्रॉपर फोरम म्हणला प्रॉपर फोरम कसलो युरीन सांगला आतां ह्या लोकांच्या मदीं लोकांच्या कोर्टाक आतां निर्णय घेवपाचो आसा लोक सांगता ते आमी आयकतात हय